Christmas Eve with your mother and sis. Don't wanna fight, but your mother insists. Dogs, white teeth, slice right through my fist. Drive to the yard and they put me on risk. Grocery store list, now you get pissed. Uncheck calls and messages. I don't wanna be the owner of your fantasy. I just wanna be a part of your family. And I don't wanna talk about anything. I don't wanna talk about anything. I wanna kiss your eyes again. Wanna witness your eyes looking. I don't wanna talk about anyone. I don't wanna talk about anyone. I wanna sit in your car while you're driving, laying your Christmas Eve with your mother and sis. Don't wanna fight, but your mother insists. Dogs, white teeth, slice right through my fist. Drive to the yard and they put me on risk. Grocery store list, now you get pissed. Uncheck calls and messages. I don't wanna be the owner of your fantasy. I just wanna be a part of your family. And I don't wanna talk about anything. I don't wanna talk about anything. I wanna kiss your eyes again. Wanna witness your eyes looking. I don't wanna talk about anyone. I don't wanna talk about anyone. I wanna sit in your car while you're driving, laying your Christmas Eve with your mother and sis. Don't wanna fight, but your mother insists. Dogs, white teeth, slice right through my fist. Drive to the yard and they put me on risk. Grocery store list, now you get pissed. Uncheck calls and messages. I don't wanna be the owner of your fantasy. I just wanna be a part of your family. And I don't wanna talk about anything. I don't wanna talk about anything. I wanna kiss your eyes again. Wanna witness your eyes looking. I don't wanna talk about anyone. I don't wanna talk about anyone. I wanna sit in your car. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrew Suwanto Setio, NIM 23201033. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Jadi, di sini saya membuat media pembelajaran tentang infak. Ini saya sudah buat medianya, kotak infak. Jadi, infak ini adalah tindakan sukarela mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan dan mencakup perbuatan baik yang dilakukan tanpa batasan waktu, jumlah, nisab maupun penerima tertentu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan membantu sesama. Pengertian perbedaan. Jadi infak adalah secara umum merujuk pada pengeluaran harta materi di jalan Allah, baik yang wajib seperti nafkah keluarga, mahar maupun sunnah. Jadi lanjut. Jadi keutamaan dan manfaat infak ini banyak sekali, terutama itu menghapus dosa. Infak dapat menghapus dosa seperti air memadamkan api. Dan kedua, melipat gandakan rezeki. Allah SWT akan mengganti dan melipat gandakan harta yang diinfakkan seperti janji dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Yang ketiga, melindungi diri dari musibah. Infak dipercaya dapat menolak bala, musibah dan bencana. Yang keempat, meringankan sakaratul maut. Amalan infak dapat meringankan sakaratul maut dan menerangi kubur. Mempercepat terkabulnya doa. Jadi doa orang yang rajin berinfak lebih dikabulkan. Dan dalilnya ada ini di dalam hadis, yaitu saya bacakan artinya saja, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dan macam-macam infak ini bisa wajib untuk nafkah keluarga, jihad fisabilillah, sunnah membantu fakir miskin, membangun masjid dan lainnya. Jadi infak ini tidak memandang angkanya. Yang penting kita ikhlas. Kita kasih 5.000, kita masukkan. Begini ya cara-cara berinfak. Kita masukkan 5.000. Ikhlas kita. Itu sudah infak namanya. Tapi kalau kita kasih 100 enggak ikhlas kita, berarti itu namanya tidak berinfak, tidak ikhlas. Tidak ada pahalanya. Jadi intinya
infak ini adalah amalan nanti yang akan menghapus dosa kita di alam kubur. Ini yang pertama nanti yang kita rasakan. Kalau kita banyak berinfak, maka banyak yang menolong kita. Tidak sholat di bulan diapakan nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi saya tentang infak media pembelajaran ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.